जनरल साहब शब जिंदा दार थे। तहज्जुद की नमाज उनका मामूल था और वो सुबह बहुत जल्दी उठने के आदी थे, क्योंकि वो तहज्जुद का सिलसिला नमाज फजर तक जारी रखते थे। इस वक्त जनरल साहब अपने अल्लाह के हजूर सरबसजूद थे जब उनके बेडरूम में मौजूद हॉट लाइन का बजर बजने लगा। नवाफिल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डीजी साहब उनसे मुखातिब थे, जिन्होंने रात के इस पहर उन्हें डिस्टर्ब करने पर माजरत की, क्योंकि डीजी साहब को इल्म था कि कमांडर इन चीफ इस वक्त नमाज तहज्जुद में मसरूफ़ होंगे। जिसके बाद फौरी अहम मीटिंग की दरख्वास्त कर दी। आ जाइए, मैं मुंतज़िर हूँ, ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और नवाफिल में मशगूल हो गए। दुआ करने के बाद जनरल साहब ने इंटरकॉम पर अपने हेडक्वार्टर को कुछ हिदायत दी और अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने बरामदे के साथ खड़ी गाड़ी उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जनरल साहब अगले 15 मिनट बाद GHQ में मौजूद थे। उनकी आमद के बमुश्किल 4 मिनट बाद ही DG इंटेलिजेंस भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए। रात के आखिरी पहर में कमांडर इन चीफ और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस की आमद ने यहाँ हाई अलर्ट कर दिया था। जिस साउंड प्रूफ कमरे में ये अहम मीटिंग जारी थी, वहाँ इंसानी वहमो गुमान में आने वाला हर मुमकिन सिक्योरिटी बंदोबस्त मौजूद था। कमांडर इन चीफ के साथ नॉर्थ एरिया कमांडेंट भी मौजूद थे, जिन्हें DG इंटेलिजेंस की दरखास्त पर बुलाया गया था। एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर DG साहब ने ब्रिगेडियर मंजूर को एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जिन्होंने मुकम्मल जुजियात के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कमांडर इन चीफ और कमांडेंट नॉर्थ एरिया बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से इनकी बातें सुनते रहे, जिसके बाद ब्रिगेडियर आलम ने इन्हें माजी के हवाले से मुख्तसर ब्रीफिंग दी। ऑल राइट, इनकी ब्रीफिंग के खात्मे पर जनरल साहब ने इत्मीनान से कहा, आइए नमाज अदा कर लें। अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तमाम अफसरान ने इसी हाल के कोने में जनरल साहब की इमामत में नमाज अदा की। जनरल साहब ने बड़े दर्द दिल से मुल्क की सलामती की दुआ मांगी थी। उनके सामने चाय पहुंच चुकी थी और अब कमांडर नॉर्दर्न एरिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने ब्रिगेडियर आलम के खदशात और माजी के वाकयात की तस्दीक करते हुए कहा कि इनकी दानिस्त में एजेंट प्रमोद की ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि दुश्मन से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। नाश्ता सबने इकट्ठे ही किया, जिसके बाद इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल अपनी टीम के साथ वापस चले गए, जबकि कमांडर इन चीफ ने फौरन ही अहम इजलास तलब कर लिया था। रात देर गए शुरू होने वाला ये इजलास दोपहर के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। जनरल साहब ने मौके पर ही हिदायत जारी फरमा दी थी। उन्होंने सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर रखने की हिदायत के साथ अपने मुआविनीन को उनके मिशन की तरफ रवाना कर दिया। कैप्टन आरिफ ने स्कर्दू से हेलीकॉप्टर उड़ाया तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। एलियट 3 नामी इस हेलीकॉप्टर को वो असूली तौर पर 16,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ा सकता था, लेकिन आज उसे एक नाकाबिले यकीन मुहिम सर करने के लिए भेजा गया था और उसने अपने सामने मौजूद मुख्तलिफ डायलों को कतई नज़रअंदाज करके इस मिशन को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। वो एविएशन ही के एक जहाज़ के जरिए यहाँ पहुँचा था, जहाँ से अब हेलीकॉप्टर पर अपने मिशन की तरफ गामजन था। रावलपिंडी में उसे एक हंगामी मुहिम अंजाम देने के लिए स्टैंड 2 किया गया था, लेकिन अभी तक तफसीलात नहीं बताई गई थी। स्कर्दू में ब्रिगेडियर साहब इसके मुंतज़िर थे। ब्रिगेडियर ने बड़ी खुमदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन कैप्टन आरिफ की गहरी बादामी आंखों ने ब्रिगेडियर साहब के दूर अंदर तक झांक कर उनके चेहरे पर नामहसूस अज़राब को महसूस कर लिया था। इसे ब्रिगेडियर साहब की तरफ से एक नज़र देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ मामूलात कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं। ब्रिगेडियर साहब उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते उसे ब्रीफिंग रूम तक ले आए थे, जहाँ एक दीवार पर बड़े बड़े नक्शे लटके हुए थे। जेंटलमैन, मामला काफ़ी सीरियस है, इसीलिए हम खड़े खड़े ही चाय पियेंगे। उन्होंने ये कहते हुए कैप्टन ऑफिसर की तरफ देखा, जो फौरन ही किसी को चाय लाने के लिए कहते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। ब्रीफिंग रूम में ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन आरिफ अकेले थे। कैप्टन आरिफ, तुम एविएशन का फख्र हो। तुम्हारे माजी की शानदार मुहिमात को देखते हुए इस खतरनाक लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए अहम तरीन मुहिम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन ने कल पागलपन का मुजाहरा करते हुए सियाचिन में अपनी फौजें उतार दी हैं। अभी तक की इतलात से जो अंदाजा लगाया गया है, उसके मुताबिक अभी तक इंडियन कोसल्तोरो के दोनों दरों बिलाफुनला और सियाला पर अपनी फौजें उतार चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने ब्रीफिंग रूम में एक लंबी मेज पर पहले से बिछाए हुए नक्शे पर मुख्तलिफ जगह उंगली रखकर इन मकामात की निशानदही की, जहां उनके अंदाजे के मुताबिक भारतीय फौजें उतर सकती थीं। कैप्टन आरिफ बड़े गौर से अपने दिमाग के कंप्यूटर में इन रास्तों और पहाड़ियों को महफूज कर रहा था, जिन पर ब्रिगेडियर साहब ने उंगली रखकर निशानदही करने की कोशिश की थी। शायद यही वजह थी कि कैप्टन आरिफ को वो बायोनिक मैन कहा करते थे। उसने बला का जहन पाया था। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ते उसे चंद मिनटों में ही अजबर हो जाया करते थे, और बड़े सीनियर पायलट जो इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों में नक्शे की मदद से सफ़र किया करते थे, हैरान रह जाते जब वो अपनी सीट संभालने के बाद नक्शा एक तरफ रख दिया करता था। भाई सन, तुम्हें आज अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करना है। तुम्हें इस इलाके पर प्रवास करके दुश्मन की पोजीशनों की रिपोर्ट करनी है।
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخیر و عافیت واپس بھی آنا ہے، کیونکہ ابھی تمہارے کرنے والے بہت سے کام باقی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سر۔ کیپٹن عارف کے لہجے کے اعتماد نے بریگیڈیئر صاحب کو حیران کر دیا۔ آج تک شاید کسی پائلٹ کو انہوں نے ان دروں پر ہیلی کاپٹر اڑانے کا حکم نہیں دیا تھا، شاید اس کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ ایک عرصے سے ناردرن کمانڈ سے منسلک ہونے اور اپنی سروس کا بہت زیادہ عرصہ ناردرن لائٹ انفینٹری میں گزارنے کی وجہ سے بریگیڈیئر صاحب کو یہاں کے خطرناک راستوں اور تباہ کن موسم کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے ان راستوں پر پرواز کرنا موت سے خواہ مخواہ جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے، لیکن کیا مجال جو کیپٹن عارف کے لہجے میں انہیں ذرا سا بھی خوف دکھائی پڑا ہو۔ وہ ایسے پر اعتماد ہو کر بات کر رہا تھا جیسے سیاچن کی بجائے کسی نمائشی میدان میں پرواز کرنے جا رہا ہو۔ آل رائٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، جو اب اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں چائے کے مگ پکڑے ایک کونے میں دھری آرام دہ کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ مضطرب ہو کر پہلو بدلتے ہوئے کہا، اس دوران وہ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کیپٹن عارف کو اس علاقے کے موسم اور مزاج سے آگاہ کرتے رہے تھے۔ سر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بشرط زندگی آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ پاکستان آرمی نے مجھے اس مہم کے لیے منتخب کیا، آپ کا شکریہ۔ میں اسے اپنا فخر سمجھوں گا۔ اس نے چائے کا خالی مگ سامنے دھری میز پر رکھتے ہوئے کہا، کم آن بریگیڈیئر صاحب، کم آن۔ بریگیڈیئر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں باہر آ گئے۔ بریگیڈیئر صاحب کی جیپ میں بیٹھ کر وہ تھوڑی دیر بعد یہاں موجود پائلٹ کا خصوصی گرم لباس پہننے کے بعد اب ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہا تھا، جہاں ایک ایلیوٹ 3 ہیلی کاپٹر اس کا منتظر تھا۔ ہیلی کاپٹر کی چیکنگ اور ری چیکنگ کے مراحل یہاں پہلے سے موجود ایویشن کے ماہرین کر چکے تھے۔ اب وہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں خصوصی طور سے تصاویر اتارنے والے کیمرے نصب کیے گئے تھے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھا جائے۔ کیپٹن عارف سے کہا گیا تھا کہ وہ دشمن کی مختلف پوزیشنوں کی تصاویر اتارنے کی کوشش کرے۔ بریگیڈیئر صاحب جو خود اپنی جیپ چلا کر یہاں تک پہنچے تھے، سارے راستے کیپٹن عارف پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے آئے تھے۔ دونوں جیپ ایک طرف کھڑی کر کے نیچے اتر آئے۔ کیپٹن عارف سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے گرم جوشی سے اسے الوداع کہا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہاں موجود باقی ماہرین، جنہوں نے ایک میجر صاحب کی نگرانی میں 2-3 مرتبہ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی کارکردگی چیک کی تھی، ایک طرف قطار بنا کر مؤدب کسی اگلے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ کیپٹن عارف نے ان سب سے باری باری ہاتھ ملا کر ان کی نیک تمنائیں اور دلی دعائیں وصول کی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پائلٹ سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے بھی تمام پرزوں کی کارکردگی چیک کی۔ اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کے مخصوص اشارے سے اس نے اپنے ہونٹوں پر دعائیں اور آنکھوں میں امیدوں کی جوت جگائے وہاں موجود افسران اور جوانوں کو الوداع کہا اور ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر بلند ہو رہا تھا، بریگیڈیئر صاحب اور دوسرے جوانوں کی دلی دعائیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اگلے چند لمحوں بعد کیپٹن عارف ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بریگیڈیئر صاحب فوراً پلٹے اور اب وہ خود وائرلیس روم میں موجود تھے، جہاں سے کیپٹن عارف کا رابطہ براہ راست ان سے قائم تھا۔ اس کا ہیلی کاپٹر 16,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا تھا، اور اس وقت بلندی دکھانے والی سوئی اپنے آخری پوائنٹ کو چھو رہی تھی۔ اتنے گرم لباس پہننے کے باوجود کیپٹن عارف کو اپنا جسم منجمد ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس دراصل اس منظر کا مرہون منت تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ پہاڑوں کی برفیلی اور نوکدار چوٹیوں کے درمیان وہ ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا، اور اسے چاروں طرف سوائے برف کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے ذہن پر نقش راستے پر وہ محو پرواز تھا، گو کہ اسے ان سب چوٹیوں کے نام یاد نہیں رہے تھے، لیکن اس بات کا علم ضرور تھا کہ وہ ابھی تک پاکستانی علاقے میں ہی پرواز کر رہا ہے۔ 15 منٹ اسے ہونے کو آئے تھے، اور ہر 5 منٹ کے بعد وہ کمانڈ آفس میں بریگیڈیئر صاحب کو رپورٹ کر رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنا سیٹ آف ہی کیا تھا جب اچانک سے اسے اپنے بالکل سامنے ایک سرخ لکیر کی چمک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی دھماکے کی زوردار آواز، فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی جان لیا۔ اگلے ایک لمحے کی غفلت، شاید اس کا ہیلی کاپٹر کیپٹن عارف سمیت آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا اگر وہ اپنی خصوصی ودیت کردہ چھٹی حص کے سہارے ہیلی کاپٹر کو مکمل دائیں طرف نہ گھماتا۔ ابھی اس نے بمشکل اپنا ہیلی کاپٹر سیدھا کیا ہی تھا جب ایک دوسرے کے تعاقب میں کئی درجن گولیاں اور گولے اس کے بائیں سمت چند فٹ کے فاصلے سے گزرے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رابطہ کمانڈ آفس سے قائم تھا۔ سر، مجھ پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے سامنے نظریں جما کر بریگیڈیئر صاحب کو ایریا کی پوزیشن اور اونچائی بتائی۔ اوکے، تم فوراً واپس آؤ۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد
हुक्म दिया। सर मैं दुश्मन की पोजीशन देख लूं, कैप्टन आरिफ ने कहा। नो, तुम वापस आओ। ब्रिगेडियर साहब का लहजा कदरे सख्त था। वो जानते थे इस निहत्ते हेलीकॉप्टर से कैप्टन आरिफ दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कैप्टन आरिफ जैसे मुश्ताक पायलट को वो किसी भी तरह जाया नहीं कर सकते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत से ऐसा अंधा खेल कैप्टन आरिफ का दिलचस्प मशगला है। आरिफ ने अपना सेट ऑफ कर दिया था और अब वो अपने बाएं जानिब चक्कर काट कर इस पहाड़ी के अकब में आ गया था, जहां मौजूद किसी गन पोजीशन से उस पर फायरिंग हुई थी। अचानक ही उसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने बाएं जानिब एक पहाड़ी चोटी पर पड़ी, जिस पर भारतीय फौज के कुछ जवान अपनी पोजीशन कायम कर रहे थे। कुछ भारतीय फौजी पहाड़ी की इस बुलंद चोटी से मजबूत रस्से बांधकर नीचे लटका रहे थे ताकि उनकी मदद से सामान हर्ब ऊपर खींच सकें, और उनके बाकी साथी बर्फ के इस जहन्नम में शायद इग्लो नुमा खेमे नस्ब कर रहे थे, क्योंकि 12,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा इस जगह पर ईंट, पत्थर और सीमेंट वगैरह से किसी किस्म का तामीराती काम मुमकिन नहीं होता। इसलिए सियाचिन की इस बुलंद चोटी पर भारतीय फौजी अपनी रिहाइश और गोला बारूद जखीरा करने के लिए फाइबर ग्लास के ये खेमे नस्ब कर रहे थे, जिन्हें इग्लो भी कहा जाता है। कैप्टन आरिफ ने इग्लो इसलिए नहीं पहचाने थे कि उनका इनसे कभी वास्ता नहीं रहा था। पाकिस्तानी फौज के पास इसने कभी ऐसे फाइबर ग्लास के खेमे नहीं देखे थे। इसने तो हाल ही में रूस की साइबेरिया में मौजूद फौजों की जंगी मशकों पर मुश्तमिल एक फिल्म देखी थी, जिसमें शदीद तरीन बर्फबारी से बचने के लिए रूसी फौज ने ऐसे ही फाइबर ग्लास के खेमे इस्तेमाल किए थे। कैप्टन आरिफ का जी चाहता था कि अपने वतन की मुकद्दस जमीन पर कदम रखने वाले भारतीयों को इस सर्द जहन्नम का ईंधन बना दे, लेकिन वो मजबूर था। उसके हेलीकॉप्टर में कोई गन नस्ब नहीं थी। ये सिर्फ फिजाई निगरानी और बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाला इलियट 3 हेलीकॉप्टर था। आज उसे शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। उसने अपनी दानिस्त में दुश्मन के खतरनाक हद तक नजदीक जाकर अपने हेलीकॉप्टर में नस्ब कैमरों के जरिए इंतहाई खतरनाक जावियों से दुश्मन की पोजीशनों की तस्वीर उतारी। इस दौरान ब्रिगेडियर साहब उसे मुसलसल वापसी की तलकीन करते रहे थे। शायद वो यहाँ भी दुश्मन की नजरों में आ गया था, क्योंकि अब अचानक ही उस पर दो अतराफ से फायरिंग होने लगी थी। लेकिन उसने ऐसी पोजीशन ले रखी थी कि अब ये गोलियां और गोले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इंतहाई महारत से वो दुश्मन के सामने अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर अब महफूज इलाके में पहुंच चुका था और अगले 15-20 मिनट की परवाज के बाद वो बेस कैंप पर लैंड कर रहा था। इंतहाई खतरनाक हालात में जनरल साहब स्कर्दू के फौजी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर 150 मील दूर था और हेडक्वार्टर से 65 मील दूर खपलों तक सिर्फ एक छोटी सड़क ट्रैक्टर और ट्रालियों के लिए बनाई गई थी। जनरल साहब को इल्म था कि खपलों से 60-70 मील की दूरी तक अगर उन्हें सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले तक जाना हो तो वहां पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। स्कर्दू हेडक्वार्टर में जनरल साहब की आमद से पहले तमाम अफसरान मुस्तैद थे। इस वक्त ब्रीफिंग हॉल में इंतहाई अहम मीटिंग चल रही थी। कैप्टन आरिफ की उतारी हुई तस्वीर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और GHQ के ताज़ा सर्कुलर्स सब यहाँ एक मेज़ पर सलीके से सजे थे। जनरल साहब ने बारी बारी हर एक रिपोर्ट और तस्वीर का जायजा लिया था। एक आजमूदा जनरल होते हुए वो जानते थे कि दुश्मन ने उन्हें ज़बरदस्त सरप्राइज दिया है, लेकिन अपने कम तरीन वसाइल के बावजूद उन्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी कमजोरी का एहसास नहीं हुआ था। दुश्मन ने उन्हें बहुत बड़ा सख्त चैलेंज दिया था। दुश्मन मुकम्मल तैयारी के बाद मैदान कारजार में आया था। यूं भी एक महदूद बजट में पाकिस्तान आर्मी ऐसे एडवेंचर का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। जनरल साहब जानते थे कि मैदान कारजार में जंगी मंसूबों के मुताबिक फौज की इंतजामी ज़रूरियात, गोला बारूद, असला, राशन, मवासलात का मरबूत निज़ाम, तिब्बी मराकज़ वगैरह की फराहमी के लिए बाकायदा जामे मनसूबा बंदी की जाती है और खुसूसन ज़राए आमदोरफ्त ऐसी किसी भी मनसूबा बंदी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर उनके पास भारतीय फौज की तरह तमाम वसाइल आ भी जाएं तो भी उन्हें दुश्मन के सामने मोर्चा बंद जवानों तक सड़कों के जरिए ही पहुंचाया जाएगा, जबकि यहाँ तो सड़क क्या कोई ऐसा मुस्तकिल रास्ता भी नहीं था जिस पर सफ़र करके मंजिल तक रसाई हासिल की जा सकती। इन हालात में किसी भी इंतजामी मनसूबे यानी लॉजिस्टिक प्लान को अमली शक्ल देना कैसे मुमकिन होगा, और जवानों तक अगर सामान हर्बो ज़र्ब ही न पहुँचा तो जंग कैसे जीती जाएगी। दुश्मन ने जनरल साहब को दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पर दावत दी थी। 24,000 फुट से जायद बुलंद बर्फानी चोटियां और दुनिया के खतरनाक तरीन ग्लेशियर से घिरा ये बर्फजार, जहां इंसान तो क्या भूत प्रीत भी जिंदा रहने का तस्वुर नहीं कर सकते थे। सियाचिन के अलावा चोलूंग, ग्यांग, बिलाफून और कंदूज ग्लेशियर पर भी इंसानी आबादी का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। इन ग्लेशियर्स के नज़दीक तरीन इंसानी आबादियाँ सालतोरो और कंदूज की वादियों में मौजूद उन छोटे छोटे देहातियों पर मुश्तमिल थीं जो मुहज़्ज़ब दुनिया से महीनों कटे रहते थे।
یہاں کے مکین زندگی کی بنیادی ضروریات یہاں سے قریباً 37 میل کی دوری پر واقع خپلوں سے خرید کر ذخیرہ کر لیتے اور مہینوں اسی ذخیرے کے ساتھ زندگی گزارتے۔ سالتورو سے خپلوں تک کا سفر ہی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تنگ اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں کے علاوہ راستے میں آنے والے دریائے قندوز، دریائے شیو اور کئی چھوٹے بڑے ندی نالوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ ان دریاؤں پر کوئی لکڑی کا پل بھی موجود نہیں تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر بنے ستونوں سے بندھی ہوئی لوہے کی موٹی تار سے منسلک ٹرالی یا بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے مقامی طور پر بنائی جانے والی رافٹ، جسے مقامی زبان میں زخ کہتے ہیں، کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ ٹرالی میں ایک وقت میں ایک آدمی اور ہفتے میں ایک مرتبہ چلنے والی رافٹ میں زیادہ سے زیادہ 6 آدمی ایک وقت میں دریا عبور کیا کرتے تھے۔ وادی سلتورو اور قندوز تک رسائی جان جوکھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ان حالات میں ان وادیوں سے بھی آگے کوہ سالتورو کے دروں پر قابض بھارتی فوجوں سے انہیں یہ علاقہ واپس لینا تھا، کیونکہ چولانگ، گیانگ، بلافون اور قندوز گلیشیئرز کا نقطہ آغاز ہی ان آبادیوں سے 25 تا 30 میل دور تھا، اور گلیشیئر کے دہانوں سے کوہ سالتورو پر واقع دروں کا سفر مزید 10 سے 15 میل بنتا تھا۔ ان خطرناک گلیشیئرز کی ناہموار سطح اور دشوار گزار راستوں پر ایک وقت میں بمشکل ایک آدمی ہی چل سکتا تھا، اور ایک لمحے کی غفلت اسے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پھینک سکتی تھی، جبکہ قدرتی آفات کا بھی سامنا رہتا تھا۔ موسم بے اعتبار تھا، یہاں موسم کی پیش گوئی اگر ناممکن نہیں تو ممکن بھی نہیں تھی۔ کسی بھی لمحے کوئی سلائیڈ آتی تو ان سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہتا تھا۔ ایسے برفانی طوفانوں کا نتیجہ صرف موت تھا، اور صرف موت۔